What's up no mga idol, no, magandang araw sa inyo lahat. So gusto nyo bang kumita ng nasa bahay lang po tayo mga boss, no? So dito mga idol, panoorin nyo po yung video na to dahil dito ituturo ko sa inyo yung game na kikita talaga tayo. So makita nyo po dito mga idol ay meron tayong kinita dito mga idol sa isa lang pong application na yan mga idol, no? So ano ba yung game na to? So ang pangalan po dito ay ito sa ano, yung 12 dito, pindutin mo. Ano natin yung pin bounty. Namimigay ba? Meron. Nice. Mapa, meron. Excellent. At sayang yung world. Yun, meron. Yes. Mapa. Ayun, meron. Ay no, 588 na, yun. No. 588 na. Laki na. Pin bounty, let's go. 500. 7 spin pa, abot ko ng 1,000. 2 pesos bit lang yan, oh. Punan is 100 lang, 100 punan. Grabe naman yan, so let's go, Queen Bounty, 7 spin. Oh, meron pa yung King. Oh, yung Queen meron par. Nice, 740 na. Alo, 814. 900. Nice, meron pa 900 na. Oh, tignan natin na. 100 punan, may 6 free spin pa. Legit talaga Queen Bounty, oh. Wala guys, sobrang ganda, picky jelly. Grabe naman tong Queen Bounty nila. Queen Bounty. Ay, meron, malaki par. Meron pa, sayang yung world, wala. Meron, okay. Nice. King, alright. Excellent. Aabot 1,000, 10 pesos. Uy, wala, 5 singles par. 1,000 na. May 3 spin pa. Grabe naman. Ay, meron pa? Nice. Sayang. Ay. Yes. Naputo. Merong last spin. And, ayan mga idol, panalo. 12 free spin, 10 pesos bit lang, Queen Bounty. Kulik mo lang yung bit. Click mo kulik. Alright. Kita niyo yan? Oh, ang ginagawa namin dito, auto spin. Sana mag-scatter ulit? Ano, auto spin. Ayan o. Auto spin lang siya. 10 pesos, 5 pesos bet. 10 pesos bet, auto spin. King Bounty, scatter mo naman. Ano? Scatter mo na. Game mo. Scatter na this. Oh, dalawa lang, sayang. Kala ko scatter na naman. Yan, scatter. Ala, scatter to par. Sayang yung... kuha ba yung pin? Hindi ko lang nakuha yung pin. Sayang. Scatter. Yes. Wild Bounty, 100, 1,000 na. Pag nag-scatter to ulit, matik, sobrang solid na ito par. Okay, 10 pesos lang. 10 pesos. Ano natin? Scatter. Scatter. 10 pesos lang, scatter, oh. Yes. Queen Bounty. Bounty. King. Nice. Wala din na po yung ano. Ayun, scatter na to par. A, oh may A sa gitna. Scatter, ang daming scatter na daan, ah. Dumaan yung dalawang scatter. Putik na scatter yun. Dumaan lang. Walang magkasunod na scatter. B30 mga B30. Nice. Ito pa. B30. Tapos. Ito. I-post mo na. Ito na lang. I-plus. Then, auto spin. Ito ba, auto spin. Ito. 50. Spin. Nakaturbo yan? Nice. Ayun, katuloy mo. Nakaturbo ba? Nakaturbo yan. 57. Wild. Nice. Uy! Scatter. Sayang. Dalawa na. Sumilip ng dalawa.
Scatter, where are you? Huwag ka na mahiya. Nice. Excellent. Huwag ka na mahiya, Scatter. 5 symbols, 255. Oh. Bang, meron pa. Come on. Malikot si Zoe. Yan, oh. My world. Sayang hindi nakuha. Scatter. Excellent. Come on. Uy. Wild. Nice. Yes. Pag nag-scatter to sa 30, solid panalo to. 5 symbols, 750. Binigay. 50? Oh, 750. Naglaki na. 5 symbols. Putik na 750. Umangat pa. 750. Sana mag-scatter to. Scatter to. Scatter. Yun. Dalawa na yun. Wala na. Ay, turbo lang na. Namimili sa turbo. Nice. Yes. Ayun, meron. Ayun, din po. Ayun. Nice. Sayang naman yun, binubuo. Ayun naman, click mo yung auto spin. May auto spin. Auto spin. Yes. 30 pesos, auto spin. Ayun, meron yung one. Ay, yung queen. Bigay Ako mo na yung Didi. Didi ba? Didi kunin mo. 147. Angeli, yung Didi kunin mo. Ay, king, alam, may dalawang world pa. Laglag, oh. Kadang, alo. Laki na. Oh, 47, meron pa. 77 eh. Para mag-wild to, ay ka na scatter. Uy, 5 symbols ng queen. 307 binigay mo. Na. Laki na. Ang na. Scatter lang sana isa. Scatter to. Nice. Scatter lang, scatter. Yes. Scatter. Ang daming world to. Op, yung world. Sana makuha. Yung king, okay? Ayun, 4 symbols din. Ano? Putik 100 na. Ay. Paano ng turbo, eh? Yes. Great job. Ito natin yung turbo. Kung sa turbo sa ano eh. Okay. Nice. Scatter, where are you? Yes. Ano mabos yung scatter? Ito ganun scatter, no? Scatter. Nice. Ay, king. Yun. Dalawa lang. Kulang pa. Pag nag-scatter talaga yan, malaking panalo yan, matik. 30 na yan eh. Yes. Scatter. Uy, 36. Nice. 6 lang. Queen. 30. Ako Scatter. nag-scatter sa may Yun, dalawa yun, na. dalawa. Scatter. Kulang. Ay, malaki yan yung ano. Great job. Scatter. Huwag ka ng scatter. Mag-scatter to. Nice. Yes. Yes. Click mo na. 30 spin lang daw, 30. Hindi ko kita bin ko mo. End of screen. Yun, scatter na. Scatter. Apusin mo ka eh. Yun, scatter nga. Ay, ito na, 30 pesos, scatter. Bang, nakabuo pa ng 5 symbols. Ano, 1-3. 1-5 eh. 1.5. Ano, 1-5. Putik na yan. Ang laki. Ala, grabe. 1.5 binagsak, 30 pesos, oh. Laki na. Grabe. Kamay. Super mega win. Let's go. Wala. Kano kaya yan, pa?
I-click mo yung 10 bit, 10 free 10? spin. Ah, so 10 free spin tayo. Ayun, tingnan natin. Unang bagsak. Ayun, may wala Scatter na ulit. naman. Scatter. Ano, sana mag-scatter ulit? Scatter. Wala, sayang. Ganda ng forma. Hey, King, dami niyan. 1-7 na. Great job. May 8 spin pa tayo. So, mag-scatter pa, no? Dobling scatter. Scatter yun. Yun. Sayang. Hey, King. Nice. Ayun, dalawang world, oh. Bam. Excellent. World again. Tadang! 2,000 na. Oh, well pa. 2,000 na. May 5 free spin pa. 5 free spin. Alright. Spin, King. Baka naman, magbigay ka pa ng isang malapit. Ay, may ano pa. May world. Tadang! Come on. Queen. Kuha yung queen. May world pa. Sa mapa, bin. Ang Ano, laki. 3,000 na. 3,000 na, oh. 3,1. Ang laki. Putik na, 100 pesos lang. Magkano na? 3,800 na. Magpo-4,000 na yung puno natin, par. Sobrang solid. Queen Bounty, oh. Queen Bounty. Ay, meron pa. Laki. Ano? 350 meron. Ay, meron pa. May world. Ay, sayang. Di pa nalaglag yung isang world sa taas, oh. 4K diretso yun. Okay. Isa pa. Uy, mapa. Sayang, naputol na. Pero 3-6 yung panalo. 4-3 na. Okay na. 4-3. Tapusin na lang natin yung ano ba, yung spin na lang niya. Yan na lang. Yung auto spin, collect mo ba yan? Collect. Hey, 2-1. 4-3 na yan, par. Meron pa tayong 26 na auto spin, eh. Baka mamigay pa. 26 na auto spin. 100 lang, par. Grabe Queen Bounty ngayon. Wild. Nice. Tadang. Wild na naman. Ay, okay. Dami. 124 yun. Ay, baka mag-scatter Scatter. pa ulit. Scatter ba? Yun. Ay. Ano, lumagpas. Sayang. Magpas yung scatter doon. Ayun, ay, dalawa pa lang. Nice. Dalawa lang, sayang. Kung sa dulo may isang scatter, oh. Buha yan. May 16 free spin Yan, pa tayo. scatter na yan. Wala pa. 16 free spin. Auto spin natin. Nice. Uy! Bawi-bawi. Okay. King. Nice. Wala, baka mag-scatter pa to. Eh... Isa pa. 10 free spin na lang. 10 spin na lang auto spin. Excellent. Sayang yung world, di nahulog. Okay. Sayang yung world, oh. Ilang naman na lang. 6 spin na lang. 6 spin ang buksin natin. Op. Hey. Queen. Nice. Queen. Mapa. Ayun, mapa. 4 symbols yan. Ay, 3 symbols lang pala yan. Okay, eh. Nice. King, wala. 5 symbols. Excellent. 177. Meron pa. Ay, meron pa. Meron pang world. Ah, hindi makakabot sa world. 190. Isa na lang. And... Okay na yan. Okay na yan. 4-1 bit. Okay na yan. Back mo. Itong X. X mo yan. Hindi ko makita pa kayo. Yan, X. And ayun mga boss, pakita ko sa inyo yung balance natin, no? 4,136 pesos yan mga par. Okay, legit na account yan mga par, oh. Sa PKG list. Ano pang hinihintay nyo? Click natin yung withdrawal dito. Ano, ito yan yung ano natin dito. May turnover na lang tayo na, hindi pa yan. Mawawala yan. Kasi ano eh 43. Refresh lang yan, mawawala yung turnover na yan. Pag may turnover mga par, pag nag-deposit kayo, ilalaro nyo lang sa slot para mawala yung turnover at ma-withdraw nyo yung pera lang, ano natin. Ay, wala na, yan paro. Wala na, so live withdraw natin, be. Ako mo. Ano to? Ako mo ganyan. Ako naman, ganyan. Arabe. Dito, be. Live withdraw natin, so mag-withdraw tayo ng 4,000 dito. Withdraw natin. Siyempre tatakpan ko yung password. Kasi sa pag-withdraw yun eh. Click natin ang withdraw, submit. Tadang, withdraw success. Yan yung legit na account par. 100 pesos lang, naging 4,000 plus. Ayan. Ayaw nyo bang subukan?
Subukan nyo na yung link ano sa ating pin comment. Laruin nyo na tong game na to.